Hello! Hello everyone! Kumusta? Happy birthday, Mami Eloy! And surprise! Hope happy ka and na-amaze ka sa imong birthday karon May. Dili dyan na mahimo no nga dili ka birthdayhan. Dili i-celebrate ang imuhang birthday together with your close, trusted friends and loved ones. Sayang lang kay wala mi dira karon cause we're miles away and gustuhon man namo nga muuli dira kay mingaw na sad kay mi dira sa Pinas but mahal sad kay ang plate. Now, who would have thought nga maka-message da ko nimo karon, but honestly I've been also waiting for this moment, Mami Eloy, to express also, to share to everyone how blessed I am to have an aunt like you. Dili lang kay antira, kundi you served also as my second mother. Say mo ni Mami Dita. Now, you received for sure. You got a lot of birthday wishes. So this time, Mami Eloy, magpalahi ko. I will share some clips to everyone on how grateful and thankful I am to have such a one-of-a-kind aunt like you. Kay, kung magsige po kong tabi diri, mapulaan ko sa kuang now. Kay, wala gid ba ako'y daot-daot diri. Nanambok noong maayo. Bitaw, family and friends, anda mapalihog ang inyuhang mga panyo kay mag-MMK jud ko karon. Char, drama. Dear Charo. Bitaw, Mami Eloy, this is for you. 50 is not just a simple number, but it is the half-century of your paningkamot, pag-antos, pagkugi towards success. Mami Eloy, ang uban nakailan nimo as the woman behind Wonders Cake, the wind and wonders. But para nako, you're still the Wendelin nga akong nadak-an, puno sa pagsulay pero wala na wagtangan og pagsalig. Usa kami sa mga tao nga strong, very generous ug mapinanggaon. Very generous kay nagdako mi nga hinatagan nimo mi kung unsay naa sa imong mga anak, mo say naa namo. Ug dili ra pod kay kamera, pati mga tawo nga dili sa nimo kaila, willing jud ka mo share. Imuhang kalipay ang mutabang sa mga nanginahanglan. You're also a strong woman. Sa bata pa ko mi, ganahan kay kumungutan na kung ano ka na imuhang bukton, na unsa ka, kung okay ra ba ka, wala ra ba kay gipamati nga sakit. Now, I knew the answers. Grabe unsa ka ka-strong, Mami Eloy. I never saw you nga nihilak at tubangan sa imong mga anak. Kay kinsa naman lang ilahang kusog kung makita nila nga weak ilang mama, di ba? Chances aren't given easily, but you're the kind of person who is willing to give second, third, or more. It's because you're not selfish. Dili ka selfish nga pagkataw, kay mas gihuna-huna nimo ang future for the sake sa imong mga anak. I remember, Mami Eloy, ning share ka, nang nagdako mong wala ka suway nga naay cake sa birthday, maong cake shop ang imuhang gihimo nga business. Ug salamat kaayo sa lamian nga cake, sa always nga paglibre. Busog na, lami pa jud kaayo. To become successful in the business field, it's not just the person who has the money, but it is also the person who has a goal, a passion, and that's a story to be proud of. Me, you didn't just help me financially, but you also taught me invaluable lessons. From everything I've seen, maski wala ni mo gistorya, pero ako adyang nakita, you've remained strong and resilient. Always working hard, kuwang ka sa tulog per me, because you're also fighting for your dreams. Kay para nimo, family is everything. And that's why I have so much to be grateful for. I was motivated by your stories. Ang paningkamot ninyo ni Mama, ni Mami Dita, Uncle Julius, Uncle Ipos, nga maski wala
namoy papa, nagtubo mo nga walay amahan sa inyohang kiliran, but nagkugi jud mo para dili na mo ma-experience ang inyong naagian nga kalisod sa una. Karon makakaon na jud mi og cake bisan kanus-a. Kung kanus-a na mo gusto kay unay ra kaayo mi sa Wonders Cake. Ug proud jud kay ko nimo Mami Eloy sa imong mga na-achieve. And lastly, 11 years ago, mo sa ni ang gigift ni Uncle nako. Now, para sa ninyong tanan, hope magtapok na pud ta diri anhin na ta magtungit og magmadyong manifesting. Once again, happy birthday Mami Eloy. I miss you all. I love you all. See you soon. Bye-bye.